My wife attempted to run towards the hill to save herself. She was swallowed by the tsunami wave in her escape bid, said one of the survivors of the earthquake and tsunami in Sulawesi Tengah on Friday. Still reeling from the shock, the father of one said his wife ran as fast as she could after realizing the tsunami wave, as high as the house, was fast approaching the beach. It was chaotic, with hundreds of residents at Desa Loli Saluran in Banawa district scurrying to safety. My wife was swept away by the strong wave and submerged, along with the debris from houses and vehicles, he said when met. Di laut naik, Bapak segera selamatkan siapa dahulu? Ini, keluarga. Keluarga. Saya kan dari pantai sana langsung lari ke terbelah sudah tanah di depan saya. Terbelah tanah di depan? Iya, di situ. Dan kemudian Bapak gendong siapa? Cucu dahulu kan? Ya, digendong. Ini kan di sana, posisinya di sana dia. Okay. Kita di sini. Jadi kita cepat-cepat lari ke gunung semua. Apa yang dapat Bapak selamatkan? Motor. Cuma motor saya simpan di situ saja, untung juga tidak kena. Motor pun Bapak bawa naik ke gunung? Saya simpan di situ. Di belakang situ. Di belakang masjid. Di belakang masjid. Iya. Karena air batas di situ, di belakang masjid. Datang macam mana itu, Pak? Boleh cerita sedikit? Airnya datang bergulung berapa kali, Pak? Bapak tidak salah 4 kali itu gelombang yang besar itu. Ada setinggi mana Bapak masa itu? Ada setinggi sampai 5 meter? Dia lewati rumah, Pak. Lebih tinggi dia daripada rumah. Lebih tinggi daripada rumah? Iya. 5 meter ya, Pak? Iya, mungkin sekitar 5 meter itu. 5, 6 begitu. Sekarang ini ada bantuan yang akan disalurkan sama ada rumah baru atau tenda atau bagaimana, Pak? Kita mengungsi di perusahaan. Lari ke sana. Waktu kejadian itu, Pak, kan ada gempa dulu pertama jam 3. Habis jam 3 saya cuci pakaian, cuci piring, habis itu mandi. Habis mandi lipat pakaian, sementara lipat pakaian sudah ada gempa 7,7 itu kalau tidak salah. Nah, situ sudah terjadi naik air laut. Kita semua lari ke gunung.